bagi soalan tadi. So kita akan follow bincang soalan yang Miss bagi tadi tu. Okay, how do I know if it's recording? Okay, I'll share my screen. So tengok dulu kalau boleh tengok, boleh nampak Miss punya screen. Boleh Miss, boleh. Okay. Sekejap, siapa lagi mau masuk ni? Okay, so sekejap ya. Okay. Lama ada lagi mau masuk. Okay, let's start our class for today. Okay, so today I'm going to discuss chapter 10. Okay, chapter 10 ni markah yang paling banyak dalam PSPM. So dia make up until 16 marks I think. So markah yang paling banyak lah untuk chapter 10 sebab kita ada banyak kan. Basically chapter 10 ni dia adalah dua chapter yang digabungkan dalam satu chapter. Sebelum ni kita hanya ada mechanical wave satu chapter, sound wave satu chapter. But this time kedua-dua ni kita gabungkan dalam satu chapter yang sama, which is why dia sangat banyaklah markah yang akan diberikan dalam exam nanti. Okay, so we look at the first question. Okay, kalau tidak dengar suara Miss, tolong bagi tahu ya. Okay, so first question adalah question 2018-2019. So this question make up 6 marks. Okay, let's read the question first. Okay, a wire of mass 30 gram. Okay, a wire of mass 30 gram is stretched between 2 points of 100 centimeter apart with tensional force of 70 Newton. So when the wire is plugged, standing waves are formed in the wire. Okay, so we have a wire. Let's say this is a wire. Okay, and this wire have a length of 100 centimeter. Okay, so dia kata between 2 point, right? 2 point here. And this point have a distance of 100 centimeter, meaning that dia punya length adalah 100 meter. And the mass, okay, which is in meter kita buat, sorry tadi 100 centimeter. So kita convert kepada meter, so 1 meter. And then the mass is 30 gram, so convert into SI unit 0.03 kg. Okay, so now what happen when the wire is plugged? Okay, akan terjadinya standing wave. Okay, standing wave ni dia punya bentuk macam ni. So bila ada wave, dia akan reflect semula. Okay, so this is what we call as standing wave. Now, first question, okay, we want to find what is the fundamental frequency and the third overtone frequency in the wire. Okay, so this one adalah for the case of stretch. How do I spell stretch? Okay, stretch string. Okay, sebab kita ada 3 case kan untuk chapter 10 ni. Kita ada stretch, ada closed pipe and open pipe. So this one is for the stretch string. So we want to find first is the fundamental frequency. Okay, fundamental frequency. Okay, kita selalunya kalau dalam setengah buku kita akan tulis sebagai F1 because N dia adalah sama dengan 1. Ataupun setengah buku dia akan tulis F0. Okay, F0, F1 is the same lah. F1 still sama, N sama dengan 1 which is fundamental frequency. Tapi dalam nota kamu Miss letak F1 kan. So jangan rasa pelik lah kalau ada F0 tu. F0 tu basically is a fundamental frequency. Okay, so since this one we want to find what is the fundamental frequency. Okay, can I have Christine boleh bagi tahu Miss apa general formula frequency untuk stretch string, which is Fn sama dengan apa? Christine boleh? Okay, Max boleh bagi tahu Miss apa general formula untuk stretch string? Miss, tak dengar Miss. Anda dengar kah? Dengar.
Dengar apa? Tak dengar pula, Miss. Sekejap ya. Okey, dengar sudah. Boleh dengar tak? Jenis, dengar. Dengar, okay. So, apa soalan Miss tadi? Dapat tangkap ke apa soalan Miss tadi? Untuk harmonik ke? Untuk general formula saja, Fn sama dengan apa? Untuk Fn equal NV over V over 2L. 2L. So this one adalah, okay, thank you Max. So this one adalah general formula. Okey. General formula untuk for stretch string. Okay, so now kita mau n sama dengan 1 kan, fundamental. So n sama dengan 1. So meaning that we want to find F1. So F1 here will be equal to 1 V over 2L. Okay, L kita ada which is 1 meter. But we don't have the value of V here. Okay, what is the formula for velocity here? For speed. Okay, ada sesiapa boleh jawab? Kalau V equal F lambda. Equal F lambda. Okay, but we don't have lambda. Do we have lambda here? tidak. Tidak. Okay, yang kita ada tadi, okay, so ini tidak tulis pula information yang kita ada. Kita ada tension 70 Newton, and then we have mass 0.03 kg, and then we have the length which is 1 meter. Okay, so another formula that we can use is actually for V is equal to T divided by mass per unit length. Sebab kita ada value of T, and then mass per unit length di sini sama dengan mass over length. So maksudnya mass kita sudah tadi ada dapatkan which is 0.03 and length adalah 1 meter. So meaning that the value of mu is equal to 0.03 kg per meter. Semua dengar suara Miss? Dengar. So kalau kita masukkan semula dekat sini, meaning that 1 over 2L, so V adalah T divided by mu. So we have 1 over 2L, L adalah 1, T adalah 70 divided by 0.03, okay, square root. So value of fundamental frequency will be equal to, okay, Carolina, boleh tekan calculator, dapat berapa? Carolina dengar ke? Boleh cakap? Dengar Miss, berapa? Okay. $24.15. Okay, 24.15. Semua dapat? Dapat. Okay, thank you. So this one is for fundamental frequency. Any questions so far? Okay, Miss anggap tidak question lah kan? Okay, the next one. Okay, if the tensional force is double, so determine the new fundamental frequency. Okay, sorry, tadi ada satu soalan lagi kita belum jawab, which is the third overtone. Okay, third overtone dulu kita belum carikan tadi. Okay, third overtone here. So third overtone meaning that, what is the value of n here? Apa value of n untuk third overtone? Ada sesiapa tahu? Miss tak nampak lah. 4 ke Miss? Okay, 4. So third overtone adalah 4 because, okay, ingat semula, fundamental, so we have fundamental, right? Fundamental n adalah sama dengan 1. And then we have, after fundamental, kita akan ada first overtone which is n sama dengan 2. So third overtone meaning that n sama dengan 4. Okay,
So ni kena ingat lah, ni memang tidak akan dibagilah dalam formula, list of formula. So kamu kena tahu apa akan nama untuk n sama dengan 2 tu dia adalah first overtone ke ataupun apa-apalah. So semua tu benda tu kena ingat. Okay, so meaning that Fn, okay, so yang paling senang adalah Fn is equal to n F1 kan. Sebab kan tadi kita sudah calculate what is the value of F1. So we can just use this one here, which is F4 sama dengan 4 F1, which is 4 darab dengan 24.15, which is equal to, Jacqueline, boleh tekan calculator? 96.6 Hz, Miss. 96.6 Hz. Okay, semua dapatkah? Okay, Miss tiada jawapan untuk ini, so Miss percaya je dengan kamu ni. Okay, kalau semua dapat value yang sama dan betul lah tu. Okay, so any question so far? Tidak, Miss. Okay, tidak. Okay, so I can continue to the next question, okay? Okay, which is, apa tadi tu value dia? Soalan 2 tu, we want to find the new fundamental kan? So we want to find the new fundamental frequency apabila tension is double, which is twice the value of the first one, which is 2 times 140. 2 times 70, which is equal to 140 Newton. Okay, sebab dia bagi tahu dekat sini, okay, tensional force is double, so 2 kali ganda lah. Sebab the original one is 70, right? So 2 kali ganda akan dapat 140. Okay, so this one just use the same formula, which is Fn. Okay, this formula here is equal to 1 over 2L T divided by mu square root. So yang lain akan, value yang lain akan constant, except that this one adalah sekarang 140. So 1 over 2L, L adalah 1, 140 divided by 0.03. Okay, which is equal to, Alicia, what is the answer? 34.16 Hertz. 34.16 Hertz. Hertz. Okay, semua dapatkan jawapan yang sama? Okay, any question so far? Tiada, Miss. Okay, thank you. Now we move on to the next question. Okay, kalau Miss laju sangat boleh bagi tahu ya. Okay, next question. Okay, a stationary loudspeaker emits sound with a frequency of 1000 Hz uniformly in all directions at distance of 4 meter, and the intensity of sound is 0.95 Weber per meter. Now we want to calculate the power of the loudspeaker and the frequency of the sound heard by a child if he approaches the sound at a speed of 10 meter per second. And given the speed of sound is 330 meter per second. Okay, so this question adalah gabungan untuk 2 subtopik, which is subtopik yang pertama. Subtopik yang satu tu adalah sound intensity. Dan yang kedua ni, soalan kedua ni adalah untuk Doppler effect. Okay, ingat lagi kan kita ada 2 subtopik ni, sound intensity and Doppler effect. Okay, now let's write down first the information. So we have the frequency 1000 Hz. And then dia ada bagi tahu sini distance 4 meter. And then the intensity 0.95. Okay, so now we want to find is power. Okay, can I have Suhail? Suhail, are you there? Ya, Miss. Okay, Suhail boleh bagi tahu Miss formula apa yang kita gunakan untuk cari power? Boleh jumpa ke Suhail apa formula yang digunakan untuk cari power? Okay, berdasarkan semua informasi. Power equals to Power equals to intensity
darab dengan area. Area. Okay, so area dekat sini kita gunakan what area? Apa formula dia? Area perpendicular to the direction of sound propagation. Okay, which is, what is the formula? Ada sesiapa mau tolong Suhail? Oh, dia clear net. 4 pi R lah, Miss. Okay, 4 pi R square. Ini Ya. adalah untuk loudspeaker, usually untuk speaker lah. Speaker area dia kita akan gunakan this one. Okay, so now, okay, kita sudah ada intensity which is this one. This one here is the intensity and then the area sini. Okay, the value of R here is actually the distance. Okay, so which is this one lah. So, misalkan ubah kepada value of R sini. So, masukkan sahaja intensity is 0.95 4 pi darab dengan 4 pasal 2 and then you will have the value of power which is equal to Hazim tiada? Hazim tiada pula. Masih tidur kasih Hazim ni. Can I have Intan? Intan boleh bagi tahu Miss apa jawapan? Miss kejap. Okay. One nine one. 191. Okay, 191 watt. Okay, don't forget the unit. So semua dapatkan 191 watt. Okay, 4. dapatkan. Okay, so now second question. Okay, we want to find the frequency of the sound heard by a child if he approaches the sound at speed of 10 meter per second. Okay, kita lukis dahulu. So we have a child here, and then we have a speaker. So this one is speaker. Okay, so this child approaches. Dia cakap approaches, which is dia akan berjalan menuju ke mendekati speaker. Dan speed, okay, the speed of the child is 10 meter per second. Okay, tadi speaker ni dia ada bagi tahu kan frekuensi adalah 1000 Hz. Okay, and dia bagi tahu speaker ni adalah stationary dekat sini. So meaning that velocity dia akan jadi, the speed dia akan jadi sama dengan kosong lah. Now we want to find what is the frequency of this speed here, this child here. Okay, frequency of this child here. Okay, kalau dalam Doppler effect kita ada dua benda. Kita ada what we call as observer and also source. Source dekat sini adalah dari mana kita dapat the sound. Okay, bunyi itu datang daripada mana? Itu adalah the source. Okay. So now, let's label that one. So meaning that this will be the source and this will be the observer. Okay, we want to find what is the value of frequency of the observer. So kita label lah O. So this one will be S, one will be S. Okay, general formula untuk Doppler effect. Okay, adalah F naught sama dengan V plus minus V naught bahagi dengan V plus minus Vs dengan Fs. So ingat ya, ini adalah general formula untuk Doppler effect. Okay, apa-apa benda, tidak kisahlah dia mendekati ke, menjauhi ke, okay, kita akan gunakan general formula ni. Okay, ingat yang ni je. Okay, so now, disebabkan, okay, dekat sini adalah plus minus kan. So, kita mau tahu plus minus ni, kita kena decide lah. Adakah kita gunakan plus ataupun minus. So how do we decide this? Okay, first of all kita buang dahulu benda yang tiada. Jadi disebabkan dekat sini Vs adalah sama dengan kosong kan. So this one akan kosong. So automatic kita hanya bahagi dengan V saja, which is the speed of the sound. So this one here, V dekat sini. Since this child kan, budak ni dia mendekati the speaker. So kalau kita dekat dengan speaker, okay, frekuensi yang kita dengar adalah semakin tinggi kan semakin rendah? Tinggi. Okay, akan semakin tinggi. Okay, maksudnya frekuensi akan meningkat lah. So kita mau frekuensi dekat sini meningkat.
So kalau frekuensi sini meningkat, maksudnya dekat sini akan jadi tambah atau tolak? Tambah. Dia akan jadi tambah. Thank you yang menjawab. Okay, maksudnya kita punya. Okay, now our formula will be something like this. F naught is equal to V plus V naught divided by V terhadap dengan Fs. Sekejap ya. Okay, so now we are going to use this formula here. So value of V dia sudah bagi. What is the value of V? Tadi dia bagi 330. So this one bergantung kepada soalan lah. Okay, soalan kadang-kadang dia akan bagi 340, 343, 330. So always follow the soalan. Jangan pandai-pandai pula. Kamu ingat kita selalu guna 330, kamu guna juga 330. So tengok soalan balik. Okay, kalau dekat soalan dia tidak bagi, tengok di list of constant. List of constant ataupun list of formula paling depan tu. Apa value yang digunakan. Okay. So untuk yang ni dia sudah bagi 330 tambah dengan speed of observer which is 10 bahagi dengan 330 darab dengan frequency of the speaker which is 1000. Okay, tolong tekan calculator. And Alia boleh bagi tahu Miss apa jawapan? Siapa, Miss? Okay, it's okay, take your time. Satu 1030.30. 1030.30 Hz. Semua dapat kan? Okay, kita ikut jawapan si Alia. Kalau Alia salah, semua salah ni. Dapat Miss sama. Dapat. Kan? Okay. So now, lagi dia minta itu je kan? What is the frequency? Okay, so this is the final answer for question 2B. Any questions so far? Tidak, Miss. Okay, so Miss kena ingatkan semula dekat sini. Okay, dekat sini kan tadi ni kalau case dia budak ni mendekati speaker. So kalau dia mendekati speaker, frekuensi akan semakin meningkat, meaning that the value of, okay, kita akan gunakan plus sign sini. Tetapi kalau dia menjauhi, kita akan guna negative sign. Okay? Ingat je itu. Tapi itu untuk yang di atas lah. So untuk yang di bawah dia akan lain case pula. Yang ni Miss sudah explain dalam video Miss yang sebelum ni. So tolong tengok yang tu balik lah. Okay, so first of all memang kita kena tentukan dahulu. Plus minus ni, adakah plus ataupun minus. Always memang macam tu lah untuk Doppler effect. Okay, boleh faham kan semua? Faham. Okay, so I continue to the next question. Okay, next question. Miss laju sangat kah? Tak, okey je. Okey je. Okay, so the next question. Okay, 2016, 2017, 6 markah. Yang tadi tu, yang tadi ni dia adalah sebenarnya 4 markah, sini bukan 6. Jadi kan actually 4 marks. So untuk setiapnya adalah 2 markah. Senang je, chapter 10 ni dia memang banyak tapi kita masukkan saja value dalam formula. Okay, next one is 6 marks. Okay, a violin string which has a mass per unit length. Sini adalah mass per unit length 0.02 kg per meter is subject to tension of 0.72 Newton. Now calculate the wavelength of the string if it vibrates at a fundamental frequency of 8 Hz. Okay, so this one is untuk stretch string lagi. And then we have mass per unit length. So mass per unit length adalah the value of mu, 0.02 kg per meter. And then we have potential, 0.72 Newton. And then fundamental frequency, F1 sama dengan 8 Hz. Now we want to find what is the value of lambda. Okay, Kelvin ada? Tadi misalnya nampak nama si Kelvin. Kelvin, are you there? Ada. Okay, Kelvin. Okay, formula apa yang kita gunakan untuk cari lambda dekat sini? Boleh, Kelvin? 1/f kah, Miss? 1/f? No. Lambda equal to L. Lambda
Tambah T over mass per unit length per unit length to Miss. P over F, Miss. T over F. Macam lah kamu punya formula nama main P teka-teka. over V darab F. V darab F lambda kan. Jangan main teka-teka formula. Okay, ini adalah formula yang kita gunakan. V is equal to F darab dengan lambda. Okay, so kita ada F kan dekat sini, but we don't have the value of V. So V dekat sini sama macam formula yang kita gunakan tadi, which is V is equal to P divided by mu. Okay, so kalau kamu tidak sure kan formula apa yang kita gunakan, kita tengok daripada information. Okay, information apa yang kita ada. Dan kalau information tu tidak lengkap, kita tengok lagi another formula yang kita boleh gunakan. So formula ni, ya Max, kenapa tekan raise hand pula tu? Kita boleh tak kalau kita guna formula lambda equal to L? Lambda equal to L. Okay, boleh juga sebenarnya. Tapi we don't have the value of L kan? Ada dia bagi L? Tiada kan? Length. Oh, tak ada. Yeah. Sebab this one is for first fundamental frequency kan? Because kalau fundamental frequency kita akan buat macam ni. But this one is not lambda equal to L. This one lambda akan jadi sama dengan 1 over 2 L because untuk satu ni adalah lambda kan? So length of this, sebab dia benda ni adalah satu je, this one, which is this one saja, which is 1 over 2. Okay, this one kita boleh guna juga, tapi disebabkan kita tiada value of L, okay, we cannot use that one lah. So we can use this one, meaning that T divided by mu sama dengan F lambda. Now kita sudah ada semua information yang kita boleh masukkan dalam formula ni. So T tadi adalah 0.72 bahagi dengan 0.02 sama dengan F adalah 8 lambda. So lambda akan sama dengan Damia. Damia boleh tekan calculator dapat berapa? Damia boleh? Mungkin Damia punya line slow. Apa lagi kat sini ya? Gloria? Gloria boleh dengar? Boleh Miss. Okay, berapa ya? Kalau tekan calculator dapat? Kejap Miss. Okay. Kosong poin 75. 0.75. Semua dapat 0.75? Dapat Miss. Okay, dapat bagus. Okay, tiada soalan kan? Can I continue with the question B? Boleh. Okay. Boleh Okay, Miss. Now question B. Okay. The question B, it says here the first overtone standing wave is formed in a 30 centimeter closed pipe. Catch the wave and calculate its frequency. And given the speed of sound in air is 340 meter per second. So now kita ada closed pipe. So second one is we have closed pipe. And dia bagi tahu tadi length is 30, is it 30 centimeter. Dan dia adalah first overtone. Okay, so closed pipe tadi. Okay, macam ni kan. Ni adalah closed pipe. Di mana dekat sini close. This one close. The other one is open. This is what we call as closed pipe. And dia bagi tahu wave yang terbentuk adalah first overtone. Then we want to sketch that wave. Okay, first of all. Okay, what is the value of N here untuk closed pipe? Kalau first overtone. Dua. Satu kah? Dua Miss. Berapa dia? Sorry, Miss tidak dengar lah. Okay, so anyone else boleh bagi? What is the value of N untuk first overtone closed pipe?
2. 2. Are you sure it's 2? It's not 2. Is it 2? Bukan, dia bukan 2. Salah. Yang lain? 3, So, Miss. dia adalah 3. Thank you ya. Okay, kenapa 3? Okay, disebabkan close pipe di sini. Okay, kena ingat untuk close pipe, value n kita adalah odd number. Dia memang semua odd number. So, possibility yang ada 1, 3, 5, 7. Okay, semuanya odd number. Ingat, close pipe tu odd number. So, dia cannot be even number lah. Okay, so this one adalah what we call as fundamental. So, the next one will be the first overtone. Okay, first overtone dia n sama dengan 3. So, this one memang kena ingat ya. Memang tidak akan dibagi di exam lah. So, kamu always kena ingat. Okay, so now we want to sketch. Macam mana kita mau tahu n sama dengan 3 ni apa bentuk dia punya wave. So, okay. This one is a tips lah untuk kamu ingat. Since kita ada tiga case, which is stretch, kita ada open, and then we have close, right? Okay, macam mana kita mau ingat? Kita ingat satu saja, which is fundamental only. Okay, untuk stretch, fundamental dia adalah satu ni kan? Ini apabila n sama dengan 1. Ni bentuk dia. Ni kamu kena ingat. And then untuk open, okay, open kita ada macam ni kan? Okay, untuk n sama dengan 1, bentuk dia macam ni. And then untuk close, okay, n sama dengan 1, bentuk dia macam ni. Okay, ni adalah untuk fundamental. So, cara kita untuk ingat, kita ingat fundamental saja. Macam mana bentuk fundamental tu. Then the next one, okay, cara dia, sebab kita tahu untuk stretch, the next one will be n sama dengan 2. Untuk open pun next one sama dengan 2. But untuk close, sebabkan dia odd, so the next odd number is 3. So, how do we do this? Okay, ni n sama dengan 2 kan? Maksudnya benda ni kita akan lukis 2 kali. This one ni kita akan lukis 2 kali. So, 1, 2. Then this one pun sama juga. Kita akan lukis benda ni 2 kali. Bentuk ni kita akan lukis 2 kali. Which is 1. Okay. And then another one. 2 kali lah macam ni. And then 4 close pipe. Okay, untuk close pipe. Okay, benda ni pula. Okay, bentuk ni kita akan lukis 3 kali. 3 kali bentuk tu. So, 1 kali. 1. And then we have another one. 1 lagi. Dan 1 lagi. So, ada 3 kali lah. So, this will be bentuk untuk n sama dengan 3. Okay, kalau kamu tengok nota kamu, betul kan bentuk dia macam ni? Kalau n sama dengan 3, n sama dengan 2, n sama dengan 2 untuk stretch, open and close. Betul, Miss. Thank you, Max memang sentiasa bersedia kan? Okay, so ni cara yang paling simple lah, Miss Asra, yang kamu boleh follow. Sebab benda ni banyak kan untuk kita ingat. So kita ingat satu je, fundamental saja kita ingat. Dan kita tengok value of n dia berapa kali. So maksudnya benda tu kita akan lukis 2 kali. Kalau n dia sama dengan 5 kali lah kita akan lukis. Okay, so 2 tips untuk mengingat sketch ni lah. Okay, so dekat sini tadi soalan dia adalah n sama dengan 3. So bentuk tadi tu kita akan lukis 3 kali. So 1, 2, and 3. Okay, and don't forget apabila kita lukis, apabila kita sketch wave, kita kena label ya. So label dekat sini adalah knot. Ini anti-knot. This one will be knot. Here will be anti-knot. So tu saja dalam melukis untuk sketch wave. Okay, dia kena ada label untuk knot dengan anti-knot. Okay, boleh semua? Ada soalan so far? Okay,
So, kita sudah sketch. Now we want to find what is the frequency. Okay, apa frekuensi untuk this n sama dengan 3? Now what is F3 here? So how do we do this? Macam mana kita mau cari frekuensi ni? Apa lagi ada sini? Misalnya ramai lelaki dalam kelas ni, tapi kenapa misalnya nampak only a few guys here? Okay, Hazim ada sudah. Tiba-tiba ada pula Hazim. Hazim, dengarkan Mr. Krab. Hazim, are you there? Saya ke, Miss? Apa dia? Saya kah? Ya, bukan Hazim. Bukan Kelvin, Hazim. Hazim ni tengah mengelamun ni. Saifullah. Apple. Apple, are you there? Ada Miss, ada. Okay, ada kan? Okay, boleh bagi tahu Miss, kita kena gunakan formula apa untuk cari F dekat sini? F3 Miss. Apa dia? Cari apa? F3. Okay. Kamu tengok, sorry Miss nak dengar sangat lah suara kamu. Dah bagus lain Miss. Dah bagus lain. Okay. Tadi pun terkeluar-keluar. Okay, Miss nak dengar. Sorry, tak apalah. Tak apalah itu. Thank you. Okay, can I have Nadira? Nadira, okay. Nadira, okay. Nadira pun tiada. Siapa lagi ni ya? Boleh Miss panggil? Alia, Miss, Alia. Alia sudah tadi. Siti Salmia. Siti Salmia ada? Ada, Miss. Okay. Boleh bagi tahu Miss apa formula yang kita gunakan untuk close pipe? Close pipe. Sekejap ah, Miss. Okay. It's okay, take your time. Kita boleh guna anu ke Miss? F. F Sekejap. equal to F equal yang ada F naught tu ke Miss? F naught. Tapi kita tidak tahu F naught kan? Ah. Apa general formula dia? Kita bagi tahu Miss. Oh, ya. Fn sama dengan NV over 2 length. 2L. Are you sure it's 2L? 4L. Yeah. 4L, right? Because this one is closed pipe. So dia adalah 4L. Okay. So now just masukkanlah. N tadi adalah 3 kan? And then V dekat sini dia ada bagi which is, what is the V here? 340. Okay, 340 divided by 4 times with the L. L adalah 30 cm. So convert kepada meter. 0.3. Okay, which is sama dengan. Okay, tolong tekan kalkulator dapat berapa? 850 Miss. 850 Hz. Okay, thank you Christine. So F3 dekat sini adalah 850 Hz. Okay, semua dapat? Dapat Miss. Okay, ada soalan setakat ni? Tiada Miss. Okay. Okay, sebenarnya ada satu lagi soalan. Kalau yang Miss bagi kamu tadi tu kan, tapi Miss rasa tak sempat mau bincang. Sebab lepas ni Miss ada kelas lagi lepas ni. So, yang tu kamu boleh buat nantilah. Nanti Miss akan bagi jawapan untuk yang tu. Okay? So, any question before we end our class today? Ada soalan? Tiada, Miss. Okay, kalau tiada Miss. soalan, ya. Yang lukis kesebutan tu perlu ke garis titik-titik. Okay. Garis titik-titik yang mana ni?
maksud kamu? Yang di tengah ke Yang di bawah? yang di bawah. Okey, tidak perlu pun sebab dalam Tak perlu. dalam nota dia garis titik-titik kan? Ya. Okey, tidak perlu pun yang tu. Lukis macam ni pun boleh. Oh. S, dia kena kalau kamu guna colour yang sama, colour merah lah. Tapi usually kita lukis guna pensel kan? Okay? So tidak perlu titik-titik pun tak apa. Okay? Okay, Miss. Thank you. Alright, so kalau ada lagi soalan lain? Okay, kalau tiada soalan, kalau ada soalan nanti boleh PM Miss lah. Okay, kalau tiada soalan, then we'll end our class for today. Okay? Thank you. Thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.